احمقوں کی سلطنت۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک بہت ہی احمق بادشاہ اپنی ہی مانند احمق وزیروں کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ حضور اعلیٰ، ہم ایسا قانون کیوں نہیں آیا کرتے کہ ہر مرتبہ جب آپ کو نیند نہ آئے تب اس سلطنت میں ہر کسی کو آپ کے لیے لوری گانی ہوگی۔ کتنا اہم کانا خیال ہے، سب لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی، معلوم ہے؟ کیا ہو اگر ایک خراب گویا میری نیند اور بھی دشوار کر دے؟ حضور اعلیٰ، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کھانا پینا بہت مہنگا ہو گیا ہے، صرف دولت مندی اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں۔ یا خدا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ ہم تمام کھانے کی چیزیں صرف ایک سکے میں مہیا کرائیں۔ بہت عمدہ مشورہ ہے۔ ہاں، چلو یہ قانون بنا دے۔ اور بتائیے، اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ بادشاہ سلامت، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دوسرے بادشاہوں سے کئی زیادہ عظیم ہیں۔ مجھے ایسی بات بتاؤ جو مجھے نہیں معلوم ہو۔ خیر، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے حکومت نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ ایک معمولی بادشاہ کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دیں؟ یقیناً مجھے یہ تجویز پسند آئی۔ اور فوراً سے پیشتر اسے قانون بنا دیا گیا، اور تمام لوگ اسی سے پریشان تھے کہ اگر وہ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کریں گے تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ تو کاروبار رات کے وقت کھلتے اور جلدی ہی لوگ اس نئی روایت کے عادی ہو گئے۔ تمام لوگ یہاں تک کہ جانور بھی دن کے وقت سوتے۔ ایک دوپہر ایک فقیر اپنے شاگرد کے ساتھ سلطنت میں آیا۔ وہ کسی کو بھی باہر نہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے، دن پورے شباب پر ہے اور کوئی بھی باہر سڑکوں پر نہیں ہے۔ تمہارے خیال سے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے علم نہیں ہے استاد، پر مجھے دراصل اس وقت ناشتہ کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ کھانے کے علاوہ کسی اور شے کے بارے میں سوچو سمجھے۔ وہ ادھر ادھر چہل قدمی کرتے رہے جب تک کہ آخر میں اندھیرا ہونا شروع نہیں ہو گیا، اور آخر میں وہ بہت حیران ہو گئے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر آتے دیکھ کر۔ کیا یہ پورا دن سو رہے تھے؟ کتنی عجیب و غریب سلطنت ہے۔ اس نے دیکھا جب لوگ اپنے کام میں عام دنوں کی طرح مشغول تھے۔ کھانے کی دکان کھلی ہے۔ استاد، کیا میں بس پہلے یہی کرو۔ فقیر کو اس میں زیادہ دلچسپی تھی جس طریقے سے سلطنت چل رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیے محترمہ، یہ سلطنت رات میں کیوں چلتی ہے اور دن میں بند رہتی ہے؟ اب میں کیا کہوں، ہمارا بادشاہ ایک احمق ہے جو احمقوں والا قانون بناتا ہے۔ جو اس عورت نے کہا اس پر فقیر نے سنجیدگی سے توجہ دی۔ استاد دیکھو، مجھے یہ سب کیلے، کیکس اور سینڈوچز بہت سستے میں ملے ہیں۔ یہ سب کچھ چاہے جو بھی ہو اس کی قیمت صرف ایک سکہ ہے۔ چلو استاد یہیں ٹھہر جائیں۔ میرے خیال سے احمق بادشاہ کا یہ ایک اور اہم کانا قانون ہے۔ ہمیں یہاں سے فوراً رخصت ہونا چاہیے، سمجھے؟ فقیر نے اپنے شاگرد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، جو صرف سستے کھانے کے لیے رکنا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، رکو اگر تم چاہتے ہو تو، پر میں جا رہا ہوں۔ شاگرد سلطنت میں رکا اور جلدی ہی ان طور طریقوں کا عادی ہو گیا۔ وہ جتنا کھانا کھا سکتا تھا پیٹ بھر کر کھاتا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ بہت موٹا ہو گیا۔ یہ کمال کا ہے۔ استاد اس جگہ کے بارے میں بہت غلط تھے۔ ایک دن ایک چور گھر میں چوری کرنے گیا، پر جب وہ بچ کر بھاگ رہا تھا گھر کی دیوار گر گئی اور جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ چور کا بھائی بادشاہ کے پاس گیا۔ حضور اعلیٰ، میں آپ سے انصاف مانگنے آیا ہوں۔ میرا بھائی اپنا کام کر رہا تھا جب ایک دیوار گری اور جس نے اسے زخمی کر دیا۔ وہ دیوار ایک کاروباری کا ہے۔ کاروباری کو طلب کیا گیا اور وہ بہت حیرت میں پڑ گیا اور محل میں آیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہ تمہاری دیوار تھی جس سے اس کا بھائی زخمی ہوا، کیا یہ سچ ہے؟ جی حضور اعلیٰ، دیوار میرے والد کے وقت بنائی گئی تھی۔ وہ چور کے اوپر ڈھہ گئی اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکا۔
जो भी हो, तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि वो दीवार तुम्हारी थी। क्या उस शख्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने दीवार तामीर की? बादशाह ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि कारोबारी ने दुरुस्त फरमाया था। उसने ईंटों के मिस्त्री को बुलाया जो अब बहुत ज़ईफ हो गया था। क्या तुम वही हो जिसने दीवार की तामीर की थी? अगर हाँ, तो फिर तुम एक बेकसूर इंसान को जख्मी करने के गुनहगार हो। मैंने उस दीवार को बहुत सालों पहले बनाया था। क्या मायने हैं तुम्हारे? खैर, अब मुझे याद आया कि मैंने उस दीवार को अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाया था। वहाँ एक रकासा थी जो मेरे आसपास चहलकदमी कर रही थी और उसकी पायजेब की घुंघरुओं की खनक ने मेरी तवज्जो में खलल डाला। ओह, आखिरकार हमें गुनहगार मिल गया। उस रकासा को इसी वक्त मेरे सामने लाया जाए। बेचारी रकासा जो अब ज़ईफ हो गई थी, कांपती हुई बादशाह के सामने आई। तुम्हें यहाँ सजा के लिए लाया गया है इस शख्स की शिकायत पर अपनी पाजेबों से खलल डालने के जुर्म में। दीवार? अब वो दीवार गिर चुकी है और एक शख्स को जख्मी कर चुकी है जो बस अपना फर्ज निभा रहा था। बादशाह सलामत, मेरे ख्याल से आपने गलत इंसान को पकड़ा है। मैं तो बस उसके रास्ते पर चल रही थी, क्योंकि जो सुनार जिसके पास मैं आया जाया करती थी, अपने जेवरों के लिए वो मुझसे बहाने बनाया करता था। क्यों? ये मुद्दा अब और भी उलझता जा रहा है। उस सोनार को अभी और इसी वक्त यहाँ लाओ। सुनार बादशाह के सामने आया और वो हैरान हो गया जब उसे एक शख्स को जख्मी करने के इल्जाम में गुनहगार ठहराया गया। खैर, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि जो तुमने किया है वो गलत है? तुम्हें चोटी से नीचे फेंका जाएगा। रुके, मेहरबानी करके मुझे पूरी तफसील समझाने दीजिए। ये सही है कि मैंने इस रकासे को कई मर्तबा अपने घर आने पर मजबूर किया, पर ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक बहुत ही उतावले ताजिर के यहाँ उसका माल भिजवाना था। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, है ना? बादशाह ने पूछा वो ताजीर कौन था। सुनार ने पहले कारोबारी की तरफ इशारा किया। इसे कैद कर लो। नहीं नहीं, वो मेरे वालिद थे जिन्होंने दीवार की गुजारिश की थी, मैंने नहीं। हालांकि बादशाह को लगा कि वो कारोबारी उस बड़ी ट्रॉली में बैठने के काबिल नहीं था। उसने हुक्म दिया कि इसके काबिल शख्स को ढूंढा जाए और जल्दी ही एक अकेला ऐसा शख्स जो इसके काबिल निकला वो था बेचारा मोटा शागिर्द। वो उसे बादशाह के दरबार में ले गए और उसे सारी बातें तफसील से बताई गईं। वो खौफजदा हो गया। उसने फकीर को पुकारना शुरू कर दिया। उस्ताद, उस्ताद! उसी पल यकायक फकीर वहाँ नुमाया हुआ। सब लोग हैरत में पड़ गए। आखिर मसला क्या है, मुझे बताओगे? बेचारे शागिर्द ने सब कुछ तफसील से बयान किया और फकीर ने बस ऊपर देखा और मुस्कुराया। बादशाह सलामत, आप कहिए, क्या मैं अपने शागिर्द की जगह ले सकता हूँ? शागिर्द फौरन समझ गया कि उसका उस्ताद क्या करना चाहता है। नहीं बादशाह सलामत, मुझे फेंको, पहले मुझे चुना गया था। क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी ख्वाहिश के खिलाफ जाने की? वो दोनों झगड़ने लगे और बादशाह उलझन में पड़ गया। तुम दोनों इतने बेताब क्यों हो ऊपर से फेंके जाने के लिए? बादशाह सलामत, आपको इल्म नहीं? मगरिब की चोटियां असल में बहुत खास मुकाम हैं। अगर वहाँ से किसी को फेंक दिया जाता है तो वहाँ के पहाड़ों की तिलिस्मी परियां उस शख्स को अपनी आगोश में ले लेती हैं, जो उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं, बहुत बेइंतहा दौलत और कुव्वत देती हैं उसे पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए। और पर उस शख्स को किसी दूसरे पाक इंसान के वसीले से ही फेंका जाना चाहिए। बादशाह बहुत हैरत ज़दा हुआ। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों में से किसी को भी परियों की बरकत मिले, तो उसने फकीर को हुक्म दिया कि वो उसे और उसके वजीरों को चोटी से नीचे फेंक दे। तुम समझते हो कि मैं इतना अहमक हूँ कि सारा फायदा तुम्हें ही हड़प लेने दूं? बिल्कुल नहीं, ये मैं होऊंगा जिसे नीचे फेंका जाएगा। ओह, और मेरे अजीज वजीरों को भी। खैर, अगर यही हुक्म है आपका बादशाह सलामत, तो तमील हो। बाद में बादशाह और उसके वजीरों को पहाड़ की चोटी पर लाया गया और उन्हें ट्रॉली में बिठाया गया। फकीर ने ट्रॉली को धक्का दिया और बादशाह की एक जोरदार चीख निकली। जब वो चोटी से लुढ़क रहे थे तो उसने पुकारा,
नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। और चोटी से लुढ़कते हुए वो एक जाल में गिरे जिसे पहले से ही फकीर ने लगाया था। वहाँ वो जाल में फंसे थे, एक समंदर से बाहर निकाली हुई मछलियों की तरह। परियां कहाँ हैं? यहाँ मुरादें पूरी करने वाली कोई परियां नहीं है। आप सचमुच एक बहुत ही अहमक बादशाह हैं जो ऐसी अहमकाना बातों पर यकीन करता हो, और इसी तरह यही बेवकूफियां करते हुए इस दौरान तुमने इस मुल्क पर अहमकाना हुकूमत की। कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ से रुखसत होना चाहिए। नहीं, रुको, हमने बहुत ही खता की है। जब मैं हुकूमत में था मैंने उन अहमकाना फैसलों के बारे में नहीं सोचा जो मैंने किए। हम हकीकत में बहुत ही अहमक बने रहे। मेहरबानी करके हमें बचा लो। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फकीर ने उसे महफूज ऊपर खींच लिया। तुम बहुत ही दानिशमंद हो और तुम्हें हुकूमत करने का इल्म है। मेरी तमन्ना है कि आप और आपका शागिर्द सल्तनत के नए हुक्मरान बने। शागिर्द फौरन राजी हो गया। हालांकि फकीर थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर कुछ अरसे बाद वो भी राजी हो गया। सल्तनत की रियाया को अपने नए हुक्मरान की खबर सुनकर बहुत मसरत हुई और सब लोग खुश थे। सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है इस अहमकाना कानून का खात्मा, और दिन फिर से दिन होगा और रात रात होगी। और इस तरह सल्तनत को फिर से माकूल बनाया गया। शागिर्द ने फकीर की बातों को अनदेखा करने की बेवकूफी की थी, पर वो बचा लिया गया था और उसने दूरअंदेशी का इस्तेमाल करना सीख लिया था।